اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ میم؟ الحمدللہ الحمدللہ. کون سی عائشہ کی بات کر رہی تھی؟ عائشہ تو بہت ساری ہیں. عائشہ عامر بھی ہے نا ایک، ان کی تو نہیں بات نہیں کر میم، میم افشاں الہدا میں ہوتی ہے میم افشاں. اچھا اچھا رہے؟ اچھا. عائشہ عائشہ نہیں ہے نا. اچھا اچھا. نہیں نہیں، عائشہ عامر تو الگ ہیں باجی. وہ یہ الگ افشاں ہاں باجی نہیں، ہاں، وہ الگ ہے. ہاں جی. چلیں شروع کرتے ہیں. جب تک گرامر نہیں آتی نا آپ کو کچھ، یعنی ان کی باتیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی. میں آپ کو سچی بتاؤں، اب بہت سی باتیں ڈاکٹر صاحبہ کرتی ہیں، وہ بتاتی ہیں، اور بھی جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں وہ گرامر کی بیچ میں باتیں کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، تو وہ اسٹوڈنٹ کے سر سے گزرتی ہیں. اگر آپ نے گرامر پڑھی ہو تو ان کی بات آپ کو کمپلیٹلی سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں نا. تو تھوڑا سا گرامر جو ہے نا اس کو اگر ہم یہ پہلے کر لیا کریں کورسز، میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ جو آگے لوگ آ رہے ہیں نا، جو ینگ بچی آ رہی ہیں، پہلے چھوٹا سا گرامر کا 1 سال کا کورس کر لیں. کم از کم نو ہاؤ ہو جائے کہ فیل کیا ہے، کیسے ہے، کوئی لفظ کیسے قرآن کا بنا ہوا ہے. خود سے میننگ کرنے کی کوشش کریں، پھر ان کو بے انتہا فائدہ ہوگا. جو ابھی آپ پڑھیں گے نا گرامر کو پڑھنے کے بعد، فرق تو پتہ چلتا ہوگا آپ لوگوں کو، ہے نا. جی میم ایسے ہی ہے، گرامر سے باقی پہلے کا اور گرامر کے بعد کا بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. ابھی تو آپ نے کمپلیٹ نہیں کی نا، جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر اور زیادہ اچھا لگے گا انشاءاللہ. تو ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے؟ مجھے نشاندہی کر دیں. میم بک 5 لیسن 10 کوشچن نمبر 2 سے. 2 سے. میرے پاس تو یہی آ رہا جی ہے. اچھا، یعنی ہم نے لیسن ہی کیا تھا ابھی. اچھا یہ کرنا ہے نا. تو جی اس میں شاید یہ میں نے بتایا تھا کہ کیسے مضاف کا بناتے ہیں نا، امر کیسے بناتے ہیں اور ماضی کیسے بناتے ہیں. اچھا یہ باب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو کون کون سے باب سے مضاف آتا ہے یاد ہے کچھ؟ ایک تو باب سمیہ سے آتا ہے، جس سے یہ مسا یا مسو اور شمع یہ بنا ہوا نا سب. باقی بنانے کا طریقہ تو وہی ہے، مضاف کو جیسے بناتے ہیں ویسے ہی بناتے ہیں. میم یہ اور آپ پیچھے چلے گئی ہیں کافی. ہاں ہم نے پیج 97 سے پڑھنا ہے. وہی میں ایکسرسائز نمبر پوچھ رہی تھی نا. جی 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 لیسن 10 پیج 97 لیسن 10. یہ آپ پچھلے لیسن پہ چلی گئی ہیں. اچھا اچھا، اب میرے پاس یہی کھولا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ سب کر لیا. اچھا لیسن 10 ہو گیا. ایکسرسائز کوشچن آنسر ہو گئے تھے رائٹ. جی کوشچن 2 سے کرنا ہے. اچھا 2 سے کرنا ہے. 2 میں کیا ہے؟ چلیے fill in the blanks with suitable forms of verbs. یہ تو بہت ہی ایزی ہے. اب فیل پڑھ لیا اتنا زیادہ تو کریں، بچوں والا کام ہے یہ تو. آ جائیں، کون کرے گا؟ آپ ہی شروع کر لیں. کون ہے مائک پہ؟ جی میم میں آ جائیں ایمان. شروع کریں. دع فی الفراغی فی کلی جملۃ مما یأتی الفعل ذهب الماضی بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب. اصل میں ہم کیا پڑھے؟ ہم مثنیٰ پڑھ رہے ہیں نا. جی اور مثنیٰ جو ہوتا ہے وہ اسم کے اندر بھی ہوتا ہے اور وہ فعل کے اندر بھی ہوتا ہے. تو آج جو پڑھ رہے ہیں وہ فعل والا اور اسم والا مکس پڑھ رہے ہیں. تو ابھی جو یہاں پر آپ لگائیں گی نا، وہ دیکھیں آپ اسم لگائیں گی یا فعل لگائیں گی. دیکھیں یا ابانی لگائیں گی یا باقی کیا ہوتا ہے. زہبا ہے نا باجی، فیل دیا ہوا ہے تو فیل پہ ہی لگائیں گے. جی یذہبانی اور تذہبانی فیمیل ہاں کے لیے. ذہبہ دیا ہوا ہے تو ذہبہ دیا ہوا تو پھر تو ایزی ہے. چلیں. ہاں فیل کے لیے لگائیں گے. یہ آئینہ خالد و حامد یذہبانی الی المکتبتی. گڈ. نیکسٹ. سوری آئینہ آمنۃ و اختہا تذهبانی الی المستشفى لعیادۃ امہما. تو یہاں پر آمنۃ و اختہا دو ہی ہے نا. فعل جی ماضی استعمال کریں گے اس ہاں ایکسرسائز میں، کیونکہ اوپر دیا ہوا ہے نا ماضی. ہاں ذہبتا آئے اچھا گا. سوری فعل ماضی آئے گا. جی جی تو آئے گا پہلے والے میں آئے گا ذہبا. جی صحیح. ذہبا الی المکتبی. نیکسٹ کیا ہے؟
اور اس میں آئے گا اینا آمینۃ و اختہا ذہبتما، نہیں تما نہیں ہے بتا ذہبتا ذهب تما نہیں ہوگا، ذهبتا ذہبتا ذهبتا ہاں دیکھیں، جب بھی فعل بعد میں آتا ہے نا، فعل بعد میں آ رہے ہیں یہاں پہ، تو پھر پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب فعل واحد کب آتا ہے. فعل واحد تب آتا ہے جب اسم ظاہر فاعل ہو. ابھی ہمارا اسم ظاہر فاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے. فعل یہ جو ہے ہمارا جملہ جو ہے فعلیہ ہی بنا رہے ہیں، لیکن اسم ظاہر فاعل نہیں آ رہا، بلکہ اسم ضمیر فاعل آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب ضمیر فاعل آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو جو کچھ پیچھے ہوتا ہے اس کے مطابق لاتے ہیں. اگر پیچھے اولاد ہوگا تو پھر یہاں پہ ضمیر کون سی آئے گی، جمع کی آئے گی، ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. عملو ہوگی، واو الف والی ہوگی، اس طریقے سے ہوگی. اب دو ہیں تو آپ نے جو سیغے لانے ہیں یا تو مذکر اور مؤنث کے لانے ہیں اور ڈوئل فارم کے لانے ہیں، جیسے ذہبا اور یہاں پہ ذہبتا لا رہے ہیں. اب ذہبتا میں کیا ہے، ذہبا یہ جو باہر ضمیر آ رہی ہے نا الف، یہ آپ نے یوز کرنی ہے کیونکہ پہلا سیگا تو ہے نہیں نا، یہ تو دوسرا چوتھا مدارج پانچواں پانچواں سیگا. کرنے کے لیے ہو تو جائے اب اس کے اندر یہ جو الف ضمیر ہے یہ اصل میں ہما ہے، جو کہ ان دونوں کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو فائل جی جو ہے وہ فعل بعد میں آئے تو پھر اس کا وہ سیگا لانا پڑتا ہے جو کہ اس کے مطابق ہوتا ہے جو پیچھے اسم آ رہا ہوتا ہے، چاہے اسی جملے میں آ رہا ہو چاہے کسی اور پیچھے سوال والے جملے میں آ رہا ہو، کیونکہ اس کو دہرانا تو نہیں ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا آمنہ تو ہا اور اس کے بعد پھر ہم لگائیں جناب کے ذہبا المستشفی، یا پھر ذہبا یا ذہبت لگا کے پھر ہم آمنہ تو ہا لگائیں. ایسا نہیں ہے. جب ایک دفعہ چیز کا ذکر ہو گیا تو ابھی ہم کیا کریں گے، فعل کا صیغہ لائیں گے اس کے مطابق. یہاں پر خالد اور حامد دو تھے تو ذہبا لائے، کیونکہ اس میں کون سی ضمیر ہے، ذہبا میں الف ہے، ہما اور الف کیا ہے، وہ آپ کی ہما کے برابر ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں جی پہ یہ جو ہے یہ آپ کی یہ بھی ہما کے برابر ہے، بٹ یہ جو مونس ہے، الف کیونکہ یہ بھی غائب کے سیغے نا، غائب ہے نا، یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم تھرڈ پرسن کے سیغے لا رہے ہیں. تو ماں نہیں لائیں گے، وہ سیکنڈ پرسن کا سیغہ ہے، وہ سیکنڈ کے لیے پرسن کے لیے لایا جائے گا. تو یہاں پر آپ تھرڈ پرسن کا سیغہ لائیں، تو یہ آپ کا ان کی طرف جا رہا ہے ہما ضمیر. یہاں تما ضمیر نہیں ہے، یہاں پہ یہ مؤنث کی علامت ہے اور یہ الف ہی ضمیر ہے، دونوں کی سیم ہوتی ہے مذکر اور مؤنث میں، لیکن فرق کیا ہے، یہاں پہ تا لگا دیتے ہیں. اگر یہاں بھی ذہبا ہی لکھ دیں گے تو رانگ ہو جائے گا نا. جی میل اور ضمیریں فیمیل کا ڈفرنس ہاں ہاں، یہ ڈفرنس جو ہے نا اسی سے آ رہا ہے، جیسے ذہبا اور ذہبت میں آتا ہے تو ڈفرنس آتا ہے. چلیے اب کیا ہے، اب آپ کا آگے آ گیا نا، تھرڈ پرسن پیچھے نہیں آ رہا، ابھی آپ کا سیکنڈ پرسن آ رہا ہے. تو آپ کیا لگائیں گے بتائیے ایمان. اب یہ ابھی اس میں تو میم اسم ظاہر فاعل ہو گیا نا، تو پھر اس میں ہم آئینہ ذہبا ہی لگائیں گے. نہیں، اسم ظاہر فائل کہاں ہے مجھے یہ بتائیں. فائل تو فعل کے بعد آتا ہے، یہ تو بالکل الگ سے آ رہا ہے نا. یہ فائل کبھی بنے، کبھی آپ نے اس طرح دو لفظوں کو فائل بنایا؟ نہیں نہیں میم. نہیں، کبھی نہیں بنایا. تو اب اس کا آپ ترجمہ کریں پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ کیا چیز مسنگ ہے. یہاں پہ یہ جب بھی یا آئے نا تو آپ نے مخاطب کے سیغے لگانے ہیں، چاہے وہ شروع میں آ جائے یا فاطمہ تو یا اخوانو، کچھ بھی شروع میں آ جائے تو وہ آپ تب بھی آپ نے سیکنڈ پرسن کے سیغے لانے ہیں گردان میں سے، جو بھی فعل آپ یوز کریں ماضی یا مضارع. اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا، اگر یہاں پہ آئے تب بھی آپ نے سیکنڈ پرسن یوز کریں، پھر میم اس میں ذہبتم آئے گا. ذهبتما آ جائے گا، ہم ذهبتما اینا کیونکہ یہ ذهبتما دو انتما. لوگ ہیں نا، تو دو لوگ ہیں نا، ہاں مخاطب دو لوگ ہیں نا. جی تو یہ وہاں کیا، ہاں تو یہ کیا ہوگا، ذہب تما. ابھی آپ کی خواہش پوری ہو گئی تما والی. چلیں، کیونکہ یہ مذکر ہے نا، تو جی ذہب تما. ایک ہوتا تو ذہب، یا اخو ہوتا تو کیا ہوتا، یا اخی ہوتا تو کیا ہوتا، ذهبتا ذہبتا ہوتا. اب ذہب تما ہو گیا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کون سی پرسن، تھرڈ پرسن کے سیغے ہیں. یہ تھرڈ کے تھے نا، یہ ان کے بارے جی میں بات ہو رہی تھی، یہ تھرڈ پرسن تھے تو ہم نے تھرڈ پرسن کی ضمیریں لگائی. وہ جو اوپر 6 ہوتی ہیں نا ضمیریں، تھرڈ پرسن کا جو 6 سیغے ہوتے ہیں ان میں سے لانا ہوتا ہے غائب کے لیے، اور مخاطب کے لیے جو مخاطب کے سیغے ہوتے ہیں وہ لانے ہوتے ہیں مخاطب کے سیغے کے، جو مخاطب ہوتا ہے ہمارا
और मुतकल्लिम के दो ही सीगे होते हैं, वो लाने होते हैं जब हम मुतकल्लिम के लिए खुद बात कर रहे हो, अपने लिए बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ज़हबा ज़हबतुमा। अब इस एक बात इसमें ये याद रख लें, ज़हब जब छठा सीगा आएगा तो रूट वर्ड के तीसरे लेटर पे सुकून शुरू हो जाएगा, उसको नहीं आपने मिस करना, वरना आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। अगर इसको आप ज़हबा ही रखती है और तुमा लगाती हैं तो ये गलत हो जाएगा। ज़हबना के बाद आपने थर्ड लेटर, थर्ड रेडिकल जो है उसको आपने सुकून दे देना। अब ये सुकून थ्रू आउट चलेगा। उससे पहले पहले जो है इस लेटर पे जबर आती है, ज़हबा ज़हबा ज़हबा। अब ज़हबू में मजबूरी हमें पेश देना पड़ता है। फिर ज़हबत में भी आपका क्या है, थर्ड रेडिकल पे जबर आ रही है बा पे, खबर आ रही और ज़हबत्ता में भी आपने देखा जबर आ रही है, यहाँ भी जबर आ रही है। है। जब आप मुअन्नस वाले सीगे पे आ गए ना, तो अब यहाँ पर आपका थर्ड रेडिकल जो होगा रूट वर्ड का तीसरा लेटर, उस पर सुकून आ जाए। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अब ये सुकून मुतकल्लिम में भी चलेगा, सिर्फ पहले वाले 5 सीगे जो होते हैं। ठीक है ना, आगे क्या है, इला तबीबती। तबीब तबीबती हम्म, ज़हबतुमा या हम्म, बिनतानी। ये भी ज़हबतुमा ही होगा। जी ठीक है, जैसे यहाँ पर ज़हबा और ज़हबता था ना, तो अलिफ ही ज़मीर थी ना, तो यहाँ पे तुमा ज़मीर थी फाइल, तो यहाँ पे तुमा ही होगी, तो क्या हो जाएगा, ज़हबतुमा या बिनतानी। ज़हबतुमा ही होगा। अब आप अगर गर्दान देखें ज़ाबा की करके, तो उसमें ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा ज़हबतुमा। अगेन आता है, मुअन्नस के लिए भी जी आता है, तो वो दोनों जी सीगे एक जैसे आते हैं। अब आप आगे आइए, अच्छा ये रहता है इला तबीबती। ये किया मैम अभी अच्छा ये क्या है, ज़हबतुमा। अच्छा इसमें जी आपने क्या लगाया, इला ज़हबतुमा। तबीबती या बिनतानी, तो सेम लगाया ना, मुअन्नस का जी लगाया। सेम मोहनस इसमें का। हाँ ये दोनों ज़मीरें सेम होती हैं, तुमा और तुम। जैसे कुमा कुमा भी सेम होती है ना, मुजक्कर के जी लिए भी और मुअन्नस के लिए इसी तरह। अच्छा नंबर 3, दा फिल फरागी पढ़िए। दा फिल फरागी फी कुल्ली जुमलतिन मिम्मा यातिल फिरागी फेला। नहीं है, फरागी है, फरागी है। सॉरी, फरागी फी हम्म, कुल्ली जुमलतिन मिम्मा यातिल फेला यज़हबु यज़हबुल मुदारिया मुदारिआ बादा इस्नादिही इला तमीरिल मुनासिबी। अब आपने यज़हबू के सीगे लगाने हैं। तरीका वो ये जो मैंने बता दिया है। मुजारे की गर्दान आपको अच्छी याद होनी चाहिए। फिर आपने दिन में गायब के सीखे हैं, तो गायब के लगाए ऊपर वाले 6, ठीक है, उनमें से कोई एक चूज करेंगे और लगाएंगे, इसके मुताबिक लगाएंगे जो पीछे आ रहा है ना। फिर उसके बाद अगर आप मुखातिब के आ गया तो मुखातिब के लगाएंगे, मुतकल्लिम का आ गया मुतकल्लिम के लगाएंगे। चलिए। अहमदु व इब्राहिमु यज़हबानी इलल मलअबी कुल्ला यौमिन। हम्म, यज़हबानी, यज़हबानी क्या है बे, इलल मलअबी, वो दोनों गए वो हैं, गए हैं, मुसन्ना जाते गायब हैं, का जाते सीगा हैं, है। जाते हैं, जाते हैं, प्रेजेंट टेंस है ना, गए ही जी नहीं, जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हर रोज जाते जाते हैं, हैं। हर रोज जाते हैं। तो जो काम वो होता है हर रोज होता है, उसके लिए यज़हबानी सही है। उसके बाद अगला ये वाला आईना तज़हबानी या वलदानी। तो यहाँ पे मुखातिब आ गया, अभी तो तज़हबानी आ गया, ठीक है। तज़हबू होता है अंता, और तज़हबानी अंतुमा। फाइल जरूर पहचाना करें, ठीक है, तो आपको समझ आए कि जी हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे यज़हबानी में हुमा जमीर थी और वो जा रही थी गायब की तरफ, हुमा की जमीर जी गायब की है, वो इनकी तरफ थर्ड पर्सन की तरफ जा रही है। यहाँ पे आपका सेकंड पर्सन आ गया। अब आपने सीगा लाना है, जो होता है ना, तज़हबू होता है ना, तो तज़हबू से क्या बनाना है आपने, चूंकि ये दो लोग हैं तो तज़हबानी लाना है। तज़हबानी। और ये सेकंड पर्सन है, इसलिए हम तज़हबू ला रहे हैं, तज़हबानी ला। आगे। अत्तालिबतानिल जदीदतानी हम्म, तज़हबानी इलल मुसल्ला। अब यहाँ पे भी क्या है, लड़कियां हो गई लेकिन दो ही हैं, ठीक है, जी तो हम क्या करेंगे, और ये थर्ड पर, तज़हबानी। हाँ आप ये देखो, गायब का सीगा है मैम, ऊपर वाला हाँ हाजिर का था, हाजिर मुज़क्कर, और ये गायब मोनस का है। क्योंकि ये गायब के थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे जी कोई या नहीं लगा हुआ, ठीक है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो वो आप फिर क्या करेंगी, तज़हबू वो वाला लाएंगे जिसमें हिया जमीर होती है, ठीक है। अब हिया जमीर का हमने हुमा जमीर लानी है थर्ड पर्सन के लिए, तो हम तज़हबानी लाएंगे। ये तज़हबानी तज़हबानी 3 दफा आता है फिल्म मुजारे की जी गर्दान में।
चलें आगे, मता मता तज़हबानी इलस सईद सई दलियती। सईदलियती या उख्तानी। अब आ गया सेकंड पर्सन। इधर भी तज़हबानी आएगा मैम, तज़हबानी, मता तज़हबानी हाजिर या मुअन्नस का आएगा। हाँ, यहाँ पे कौन सी ज़मीर फाइल बनेगी तज़हबानी में? अंतुमा तुमा अंतुमा बनेगी, जो यहाँ पे बनी थी ना वही जी अंतुमा। दो यानी फाइल ही बनानी है तो अंतुमा ही बनेगी। ठीक है, अगर मफूल जी लाएंगे तो वो कुमा लाएंगे, अलग से लाएंगे। वो तो मफूली ज़मीर है ना, कुमा। जी। चलो, द फिल फरागी अगला करें। बहुत ही आसान है लेसन, इंशाल्लाह जिसको कवर कर लेते हैं पूरा। या फिल फरागी फी कुल्ली जुमलतिन मिम्मा याती फेल अमरी इज़हब बादा इस्नादिही इला दमीर अल मुनासिबी। अब इज़हब क्या, फेले अमर आ गया ना, अब इसके सीगे लगाने हैं। तो इसमें देखिए अब क्या लगता है, या इखवानी आ गया, वही सेकंड पर्सन ही होता है फेले अमर। जी। यहाँ या हाँ। या अख्वानी इज़हब अखवान अखवानी। अखवानी हम्म, इज़हब इज़हबा होगा ना मैम, हाँ, इज़हबा इलल मस्जिद अल-आन। इज़हबा इलल मस्जिदिल आना। अब ये आपका इज़हबा आया, इसमें कौन सी जमीर जमीर है इज़हबा में? इज़हबा हुमायूं। मैम दूर अगर वाली यहाँ है पर ना। एक होता ना, या अखू होता है, या अखी होता, कुछ भी होता, तो फिर आपने क्या लगाना था? इज़हब इज़हब आता मैम। यस। हाँ, इज़हब आता, लेकिन जरूरी था कि या लगा होता। अगर या जी ना होता, सिर्फ अखी होता, तो फिर हम ये वाला सीगा नहीं लगा सकते, फिर मैम अमर तो मुखातब। आता ही हाजिर के लिए। हाँ, ये तो फेले अमर है ना, इसलिए सारे यही वाले आएंगे। जी इज़हबा इज़हबा, अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि जब दोनों भाइयों को भेजा था तो इज़हबा कहा था, और जब एक भाई को मूसा को भेजा था तो इज़हब कहा था कुरान मजीद में। ठीक है ना? हो इज़हाब इलल गया। फिरौन। हाँ, इज़हबा, दोनों भाइयों को जब भेजा तो इज़हबा, तुम दोनों जाओ। और जब एक सिर्फ मूसा को कहा कि तुम इज़हब इला फिरौना, 30th पारे में आता है। चलिए आगे, या बिनतानी। या बिनतानी इज़हबा इलल मकतबिल मुदीरती, ये भी मैम सीगा तो वही आएगा इज़हबा का। हाँ, क्योंकि इसमें सेम ही होते हैं। और ये जी कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए, किस सिरे से बनता है। मैम ये तजहबानी से। ज़बानी से बनता है। हाँ, ये भी और इसमें हम तजहबानी से बनता है, ये भी तजहबानी, जी क्योंकि सारे आते ही तजहबानी है। मुजारे की जो गर्दान होती है ना, उसी से ये अमर बनता है। अमर कोई अलग से फेल नहीं होता। फेल दो ही हैं, एक माजी है, एक मुजारे है, जो 3 मानी देते हैं, बल्कि 4 देते हैं, अमर का भी हो जाता है ना। तो जो माजी यानी माजी का, हाल का, मुस्तकबिल का, ये 3 जमानों का मानी तो देता ही है, लेकिन अम्र का भी मानी देता है। फिर अमर उसी से बनता है ना, मुजारे की सीगे मुखातब से। बनाने का तरीका हर उसमें एक ही है। सब के नीचे जेर आएगी, जितने भी बनाएंगे सब के नीचे जेर आएगी, सिवाय बाब फाल का, उसमें जबर आएगी। ठीक है, जी। उसमें क्या होगा? अज हबा होगा, उसमें इस हबा नहीं होगा, अज हबा। जहाबा से तो खैर वही बनेगा, वहां पे जब हम अजहबा यजहबू बनाएंगे ना, अजहबा युजहिबू, जब हम उस बाब फाल में जाएंगे ना, तो अजहबा, युज़हिबु हाँ, युजहिबू बनेगा, तो फिर उससे हम बनाएंगे ना, अज़हिब अजहबा। ठीक है ना? तो अजहिब बनेगा। अज़हिब अफ, बनेगा। ये एक वजन याद रखिए इस बाब के लिए, अफ इल, अकरिम, अनजिल, ये वजन याद रखिए, इसके ऊपर बना दें बस चुप करके, जो भी आपका रूट वर्ड है। तो अजहिब बन जाएगा, यहाँ पे इजहब बन रहा है, वहां पे अजहिब बनेगा। तो जितने भी अबाब हमने पढ़े सब में जेर आती है। शॉर्ट कर दिया ना, शॉर्ट लिस्ट हो गए सब। चलिए आगे पढ़े। अमामा कुल्ली जुमलतिन मिम्मा बाजी मैं या पढ़ लूँ आगे, हाँ, थोड़ा सा पढ़िए पढ़, बच्चे आ आ जाए, जाएंगे मेरे को। आ जाइए आ जाइए। बच्चे आ जाएंगे ना, पढ़ा नहीं जाता। कोई नहीं, जितना पढ़ सकती हैं पढ़े। अमामा कुल्ली जुमलतिन मिम्मा याती फेलुन मुदारिउन मरफूउन अकमिल बिहिल जुमलता बादा, क्या चला गया ये, बादा तगयीरी, तगय्युरी। तगयीरी हाँ,
وہ دراصل زوم آؤٹ ہو گیا ہے، وہ مجھے آخر کے ورڈ نظر نہیں آ رہے. باجی چھوٹا ذرا پڑھ ٹھہر دیجیے گا، چھوٹا میرا ذرا ہاں میں کر دیتی ہوں. آؤٹ. بعد تغییر ما یلزم، ٹھیک ہے. آپ یہاں ہاں سے ما پڑھیں fill in the یلزم. blank in each of the جی. following sentences with the Fill in the verb blank given in each in of the brackets following sentences. after making جی. necessary changes. تو آپ کو یہ دے دیا گیا، Changes. اس میں آپ یہ سارے مثنیٰ کے صیغے ہیں، لیکن آپ نے یہاں پہ جی. دیکھنا ہے کیسے یوز ہوگا. تو ہم نے کرنا کیا ہے، امامہ کلی جملۃ مما یاتی فعل مضارع مرفوع، ٹھیک ہے. یہاں پہ آ رہا ہے اکمل بی ہل جملۃ بعد تغییری. تغییر کا مطلب ہوتا ہے غیرہ یغیر، باب تفعیل سے تغییر، ٹھیک ہے. تغییر تغییر Changes. ما یلزم، چینج Changes. جہاں پہ کرنی. چلیں کر کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ماذا یرید الطالبان، ماذا یرید الطالبانی جدیدانی. یریدانی. اچھا ڈیش الل محجعی یذهبانی. یذهبانی دیا ہوا ہے نا، تو یریدانی وہ دونوں چاہتے ہیں. یہ مضارع مرفوع ہے، نون موجود ہے تو جی. مضارع مرفوع ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، کیا کیا چینجنگ لانی ہے ہم نے یہاں پہ. یریدانی وہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوں. تو ہم کیا جی. کریں گے اس میں، ہم نے اس کو انہوں نے کوئی ایگزامپل بھی نہیں دی، لیکن ہم اس کو کر لیتے ہیں. یریدانی وہ چاہتے ہیں کہ، یہ نیچے دی ہوئی ہے نا، ان، ٹھیک ہے. ان یذہبا ہو جائے، یہ نون گر جائے گا، ٹھیک ہے. جی نون گر ان جائے گا یذہبا بالکل. ہو جائے گا. ہاں. ان یذهبا آپ الى کا یہ کیا المحجع. بن گیا ابھی، اب وہ یہ مصدر کے معنی دے گا نا، اچھا ان کے یہ میں نے ایسے آگے جو کیوں ہے بنایا، آگے. مجھے کیسے پتا لگا کہ میں نے یہی بنانا ہے. کیونکہ جب بھی یریدو آتا ہے نا تو یریدو کے پھر مصدر معول استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اور چونکہ یریدانی ہے نا، تو اس کی ضمیر جو لوٹانی ہے ہم نے فعل کی، وہ اس کے مطابق لانی ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ ہما جی ضمیر جو ہے وہ یریدانی کی طرف جا وہ رہی ہے. یریدانی کی طرف لوٹ رہی صحیح ہے. ہے. بالکل. دوبارہ دہران دیں، جب بھی فعل یریدانی آئے گا تو ہاں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جائیں، یا وہ جانا چاہتے ہیں. تو جب اس طرح کی بات آ رہی ہے تو وہ ظاہرہ مصدر لانا ہے نا. یہاں پہ ہم نے یہاں اچھا پہ مفعول یعنی مفعول لانا ہے. تو مفعول جو ہوتا ہے وہ ایک نون ہوتا ہے. اور فعل کو جی اگر جی آپ دوبارہ فعل یہاں پہ لکھ دیتے ہیں یذہبانی تو غلط ہو جائے گا. یریدانی جی یذہبانی نہیں لکھ سکتے، اس کو آپ نے مصدر میں چینج کرنا ہے، نون بنانا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس سے پہلے ان لانا پڑے گا. اور جب ان آئے گا تو وہ نون کو گرا دے گا، تو ان یذہبا بن جائے گا، ٹھیک ہے. جی جی اور اس طرح یہ جی مصدر بن کے مفعول بن گیا. صحیح ہے. جی آپ سمجھ ہاں جی بہت تو شکریہ یذہبونا ہوتا تب بھی نون گر جاتا، یذہبو ہوتا تب بھی اس کا پیش گر جاتا، ان یذہب ہو جاتا. تو ہم نے اس کا بیسیکلی ہم نے اس کا مفعول لانا ہے یہاں پہ. اور مفعول جو ہوتا ہے وہ یا تو مصدر معول ہوتا ہے جیسے یہاں پہ آ رہا ہے، جی یا پھر وہ نون ہوتا ہے. تو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یعنی وہ جی جانا چاہتے ہیں، مصدری معنی بھی نکال سکتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ جائیں. ہاں جائیں نا. وہ دونوں جی جائیں، وہ دونوں جائیں. ہوں. تو وہ دونوں جائیں کے لیے پھر دو یا جی. لسیغہ لانا پڑے گا، جی. غائب کا لانا پڑے گا، اور نون گرا کے ان کے ساتھ لانا پڑے گا. چلیے آسان ہو جی گیا. چلیے آگے مثنیٰ. کیا ہے. یریدانی ان یلعبا ہم، قرۃ السلتی. کہ وہ وہ دونوں دونوں چاہتے ہیں کہ کھیلیں. وہ فٹ بال کھیلیں. وہ دونوں دونوں کھیلیں چاہتے ہیں. فٹ بال. سمپل معنی مستری لیں گے تو وہ یہ ہوگا جس میں نون الف نا کا ترجمہ آتا ہے نا، وہ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ باسکٹ ہاں بال کھیلنا چاہتے ہیں، یا فٹ وہ بال چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. کھیلنا چاہتے آگے. ہیں. جی. یریدانی ان یشرب القہوۃ. وہ دونوں قہوہ پینا چاہتے ہیں. یشربا، یریدانی. یشربا. جی. یشربا. یریدانی ان یسمع الاخبار. یہاں وہ مضارع دونوں منصوب ہو رہا ہے یا اخبار. مجزوم ہو رہا ہے؟ جب آپ نون گرا رہے ہیں تو مضارع منصوب ہو رہا ہے یا مجزوم ہو رہا ہے؟ منسوخ ہو رہا ہے استاذ جی. کیونکہ ان جو ہے وہ حروف ناصبہ میں سے ان لن جی کئی زن، ٹھیک ہے. حتیٰ بھی ہوتا ہے، حتیٰ خود تو نہیں کرتا لیکن اس کے بیچ میں بھی ان چھپا ہوتا ہے.
اور ایک اور بھی अनछुपा ہوتا ہے लामुकई भी होता है ना, उसके फिर मुजारे के बीच में भी अन छुपा होता है। ठीक है, ये दो हरूफ जो है इसको ग्रामर वाले कहते हैं ये हरूफ नास्बा नहीं है, ये हरूफ जारा है। ठीक है भी हरूफ जारा ही है। ठीक है, तो इन दोनों के मुजारे के बीच में अन छुपा होता है, वो मंसूब कर रहा होता है। यहाँ पे तो जाहिर आ रहा है ना, यहाँ पे तो जाहिर जी आता है, लेकिन इन हत्ता के बाद जब मुजारे आएगा ना तो उसके बीच में अन छुपा हुआ होगा। ठीक है, और ली के बाद भी मुजारे आएगा तो अन छुपा हुआ होगा अंदर, और वो मजजूम होके आएगा जो मुजारे आएगा आपका, क्योंकि वहां भी अन नहीं है ना। तो चलिए नंबर 3 हो गया। नंबर 4, जी। यस, युरिदान वो चाहते युरिदानी हैं अन कि वो यस्मआ अखबारा, वो चाहते हैं कि खबर पढ़ना, वो चाहते हैं खबर पढ़ना, अखबार पढ़ना, सुनना चाहते हैं, सुनना, हाँ सुनना, वो दोनों यस्माना खबरें सुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं। सुनना ये मस्दर होता है, जब ना का मानी आता है ना, खेलना खाना पीना, वो फेल का नाम होता है, मस्दर होता है वो। नाम ठीक है, और जब उसके बगैर के वो सुने तो उस वक्त जब लाएंगे तो वो उसका मानी फिर दोनों तरह से दे सकते वो हैं, दोनों ये का मतलब चाहते एक हैं ही है, कि मतलब एक ही है। वो भी मस्दर का ही मानी है, वो कोई फेल का मानी नहीं है कि वो चाहते हैं जी कि वो सुने, वो कि वो वो सुने, तो वो भी मस्दर ही है, वो कोई खबरें। वहां तो पे फेल। उसका इसमें दो दो करके मफूल आ रहा है। कहाँ पे? ये वाला तो ये फाइल है ना, ये तो फाइल है ना। हाँ, हाँ वो ये फेल वाला, फाइल। हाँ 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 हाँ, सही है सही है, सही बात है। वो ये कह रही है कि यहाँ पे जबर क्यों आई है ना, तो युरीदू अरादा जी युरीदू जो होता है कौन सा बाब है? अरादा युरीदू इरादा तुन, इरादा तन भी जी कह सकते ये हैं, बाब जी इफाल है ना। ये तो ये जो अरादा युरीदू आता है इसको दो ही मफूल चाहिए होते हैं। वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अच्छा, वो सुनना चाहते हैं, क्या सुनना क्या चाहते हैं, तो सुनना वो आगे चाहते बताना चाहते हैं। हैं? तो दो दो मफूल चाहिए। जी ठीक है, जी जी वो जी चाहते हैं कि वो सुने, एक मफूल तो यही हो गया, और एक मफूल आगे, दो मफूल आते हैं हमेशा, जब भी देखेंगे इसके दो मफूल होंगे। और लाजम जो है एक मस्दर मुअव्वल होगा। ठीक है, पूरी बुक में आप देखिएगा सही। जितनी भी रहती है, अब आप इसको नोट कीजिएगा कि इसके दो मफूल, अब पीछे भी हमने ऐसे ही किया है। चले आगे एक पढ़ रह लीजिए, गया अगर बाजी, टाइम है लास्ट तो वाला, पढ़ लें, नहीं तो फिर जहां पे आपने छोड़ना हो लास्ट छोड़ वाला, दें। लास्ट वाला पढ़ लूं बाजी? कौन सा वाला? अच्छा ये वाला। एक लास्ट, हम्म, हाँ। युरिदानी अन यजलिसा अमामल मुदर्रिसी, हम्म, वो दोनों चाहते हैं बैठना इमाम के सामने, हाँ, जब आप उस्ताद के बैठना का सामने। तर्जुमा करेंगी ना तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। अगर आप जैसे अभी आपने तर्जुमा किया ना, वो चाहते हैं कि वो बैठे, है ना, नहीं, कि वो वो बैठे, चाहते तो ये तो हो गया हैं। आपका ये वाला तर्जुमा। और दूसरा जो जी बैठना वाला तर्जुमा करेंगी, वो दोनों बैठना चाहते हैं, वो सही, दोनों बैठना चाहते हैं, फिर उसमें वो के का चाहते तर्जुमा हैं। नहीं आएगा, के वो बैठे नहीं होगा फिर। ठीक है, उसमें अच्छा, नून अलिफ ना वो लग दोनों जाएगा। वो दोनों बैठना चाहते हैं, कहाँ बैठना चाहते हैं? अमामल मुदरिसी, मुदर्रिस अन के मुदर्रिस साथ के यजलिसा आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? फौजिया अकमिल आई हैं? अच्छा पढ़िए। अकमिल कुल्ला जुमलतिन मिम्मा याति बिदमीरिन मुनासिबिन। हम्म, अब इसमें जो है वो हमें फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट जो है वो जमाइर लगाने हैं। अच्छा, तो तालिबैनी की जगह आपने जमीर लानी है ना मफूल के तौर जी। पे, है ना, तो फिर उसका क्या होगा? करिए। तो जो क्या है वो हम मुसन्ना की इसमें लगा देंगे ना जमीर। हाँ, अब ये गायब का सीगा है, पहले आप देखें मुखातब क्या है या हाँ, गायब का? नहीं गायब का है। नहीं, गायब का है हाँ ना, गायब का है। माजी है और हाँ गायब है। ठीक है। जी, तो बस हुमा की जमीर लग जाएगी इसके आगे, नाम राई अ- तो हुमा। नहीं, अब ये जो है ना, हुमा की जमीर क्या बन रही है? फाइल है, मफूल है, क्या बन रही है? मैंने देखा, जो ये मैंने बन रहा था ना वही ये मफूल भी बनेगी। मफूल बन गई है। मफूल। वहां पे जी वो मफूल बन रहा है, तालिबानी नहीं आ रहा, अब तालिबानी में चले गए, एक स्टेप आगे चले गए। जी तो फाइल तो ये हो हाँ, गया, इसको फाइल नहीं बनाएंगे, ये मफूल है। और फिर इसकी सिफ्त मफूल है। उसको फॉलो करेगी ना, ये भी मुसन्ना में और जी नस्बी हालत में आएगी।
तो वो जदीदैनी हो गए, जदीदानी से जदीदैनी हो गए। तो ठीक है, तो ये हो गया। चले आगे। अच्छा, इसका भी से भी रहेगा, आकराता हातैनी मुजल्लतैनी, हम्म, तो ये होगा नाम कराता, हम्म, नाम कराता हुमा। रातू। ठीक है। करातुहुमा, तो यहाँ पे करातू, हाँ, ता का जवाब में तू आएगा। ठीक, हाँ, ता के जवाब में तू आया ना, यहाँ भी जी, तू तू आया आता है। है, जब जवाब हाँ, देते हैं तो तू में देते हैं। सवाल होता है जी, ता में, जवाब होता है तू में। मैं पढ़ता हूँ दोनों को। हम्म, आगे हातैनिल मजल्लतैनी की जगह, ये पूरे की जगह आपने जमीर लगाई है, ठीक है। ये मत समझे कि जमीन लगा इसकी दी, सिर्फ उसकी जगह लाई, ये पूरे की जगह आई है। सही है, आगे। इसके बाद है क़ालल मुदर्रिसु लि हामिदिन व सदीक़िही रअयतु रअयतुहुमा फिल मस्जिद बारिहता। हम्म, अब इसमें भी क्योंकि जो है वो थर्ड पर्सन की है, तो हम जो है वो हम्म, हुमा लगा देंगे, जमीर सदीकी मफूली हुमा। जमीर। अच्छा, अब मुझे ये मैम ये बताएं। थर्ड पर्सन की है, हाँ, अब ये आपने ये सोचना तो है। हाजिर की है ना मैम, के मुदर्रिस ने कहा हामिद और सिद्दीक से। नहीं, टीचर ने कहा ना, थर्ड पर्सन ही है ना। नहीं, कहा नहीं, अंतुमा, अंतुमा का सीगा है। अंतुमा का सीगा आएगा ना मैम, कि मैंने अंतुमा, तुमको देखा। अभी हाजिर में बात हो रही है ना, रअयतु कुमा। कुमा हो अच्छा, जाएगा ना। हाँ, अच्छा, मफूली जमीर है ना। क़ालल मुदर्रिसु, उन्होंने कहा ली, हाँ, हामिद काला और के बाद ली सिद्दीक, आता है ना सामने वाले के लिए, हाँ, कालल ली मुदरसु आती ली हामिदिन। बिल्कुल, कुमा आएगा बिल्कुल। हुमा की बात कहाँ से, ये तो मैंने सेकंड देखा नहीं लोगों नहीं, को। गायबी की बात हो रही है। कहाँ मुखातिब की बात कहाँ हो रही है? माजी है ना। राइतु हुमा, असल में आप लोग पता है गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। आप इसको क्या समझ रहे हैं, ये नहीं नहीं, मफूल। थर्ड वाले में, थर्ड वाले में थर्ड वाले में ऐसा मैम, अच्छा, इस थर्ड आपका में। मतलब है यहाँ पे कुमा आना चाहिए। जी हाँ, जी मैम, ये यहाँ ये कुमा ये आना चाहिए। हाँ, ये सही है। कुमा जो है ना, वो आपकी कौन, वो भी आपकी थर्ड पर्सन की जमीर है। ये नहीं समझे। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि का कुमा कुम से फिर ये शुरू हो जाती जी है ना हाजिर हो मुखातिब की। गया ना मैम, तो हाजिर की बात हो हाँ, गई। अब ये टीचर कह रहे हैं ना कि मैंने तुम दोनों जी को देखा है, तुम जी दोनों को देखा है, यानी जी सही है। इन दोनों को, तो यहाँ पे फिर हुमा नहीं आएगी, यानी वो ये नहीं कह रहा कि मैंने उन दोनों को देखा है, बल्कि वो हाँ, तुम उनसे दोनों को हाँ, देखा। उनसे मुखातिब है और कह रहा है कि मैंने तुम दोनों को देखा है। कालल मुदरिसु ली हामिदी व सदीकी ही, हामिदिन व सदीकी ही रअयतु कुमा, मैंने तुम दोनों को देखा है। दोनों को देखा है फिल मस्जिद। हाँ, तो वो उनसे मुखातिब है ना, तो फिर यहाँ पे जी, हुमा नहीं आएगी। ठीक है, कुमा, क्योंकि वो उनसे बात कर रहे हैं, एक ही जुमला है। अब उसको जब आप हाँ, तर्जमा करेंगे ना, हुमा करेंगे तो गलत हो जाएगा। मैंने उन दोनों को देखा है, क्या इनसे रहा है और कह रहा है मैंने उन दोनों को देखा है थर्ड पर्सन को, हाँ, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। मैंने तुमको, हाँ, तो ये थोड़ा सेंस यूज करना है। वैसे इसमें मैं एक और बात ये कह रही थी कि ये जमीर कौन सी जमीर है, ये मंसूब है या मरफू है? मंसूब। मंसूब है, मंसूब है। मंसूब ज़मीर है। मंसूब। मंसूब है, लेकिन ये तो मरफू भी होती है, उधर भी बनाई थी हमने माजी में, उसमें भी गायब के सिगों में भी थी। ये मफहूम और बिही बनता है ना। फाइल बन के भी आ रही थी ना, अलिफ फेल की शक्ल में। है, हम्म, फाइल तो बन के उसका अलिफ जो की, जब फाइल बनती है तो अलिफ की शक्ल में आती है, पूरी नहीं आती। ठीक है। सही, और जब या मफूल बनती है तो फिर हाँ, जो जमीर आपको पूरी पूरी नजर आ रही है ना, जैसे कुमा पूरी पूरी नजर आ रही है, ठीक है, और हम्म, यहाँ पे भी पूरी पूरी, तो ये आपकी क्या होगी, फिर ये मफूली जमीर होगी। चाहे वो हम हो, पूरी नजर आ रही हो, हु हो, है ना, या फिर वो जी, जितने, जैसे आप देखिए होम जो है वो की शक्ल में आती है, लेकिन अगर आपको होम की शक्ल में नजर आ रही है तो वो फाइल कभी नहीं बनेगी, वो मफूल ही बनेगी। जैसा आपने लिसानुल कुरान में पढ़ाया, जो फेल के साथ एटे जमीर आता है वो मफूल होता है, तो मैं हम्म, उस तरह याद रखी हम्म, कि फेल के साथ जो जुड़ के जमीर रहता है वो मफूल होता है। हम्म, तो हाँ, वो मफूल होती है। हाँ, फेल के साथ जो मंसूब जमीर आता है वो फेल मफूल के होता है। साथ एंड पे जो जमीर आती है ना, वो जी मफूल की जमीर जी। होती है, और वो इसकी निशानी ये है कि ये पूरी साफ नजर आएगी।
कुमा होगी तो सही। पूरी नजर आएगी, हु होगी, हुमा होगी, हुन्ना होगी, ये सिर्फ नून नहीं आएगी। जो नून बन के आती है या तुन्ना बन के आती है वो फाइल होती है। वो थोड़ी सी, जैसे मैंने बताया था ना कि एक दुम नजर आ रही होती है, टेल उसकी नजर आ रही होती है, पूरी जमीन नजर नहीं आती। जब आपको टेल नजर आएगी तो वो फाइल की जमीर होगी, जब पूरी खुल के सामने आपके आ रही होगी तो वो मफूल की जमीर होगी। सही है। तो जो हमने फाइल बनाई थी सिर्फ अलिफ नजर आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पूरी हुमा नजर आ रही है तो ये आपकी मफूल की जमीर है और मंसूब की जमीर है यहाँ पे, क्योंकि मफूल तभी बनती है जब मफूल की जमीर हो। तो हुमा भी इसी तरह से है। वहां पे कुमा की जगह क्या आ रहा था, तुमा आ रहा था, और तुमा जो होता है वो आ तो रहा था तुमा, लेकिन असल में तो वो अनतुमा था ना, टेल ही नजर आ रही थी ना उसकी। वहां पर जब फाइल बना रहे थे तो तुमा नजर आ रहा था, फाइल जब लेकिन बना वैसे था। अटैच जमीर जो बाजी जो अटैच जमीर होती है वो तो हम्म, वैसे भी नसब और जर के अंदर होती है ना। हाँ वो नस्ब और जर के अंदर तो होती हैं, लेकिन वो जो होती है ना उसमें ये होता है कि कुछ जमीरें ऐसी होती हैं जो दोनों साइड पे होती हैं, जैसे हुम है, हुमा है, हुन्ना है। ये तीन जमीरें चार जो होती हैं ना, ये उधर भी आ रही होती हैं, इधर भी आ रही है, तो फिर आप गड़बड़ा जाते हैं। ऐसी भी आ रही है। बहुत से बच्चे जो है ना वो यही कहते हैं कि हम जमीर फाइल बन गई। हम फाइल बन रही होती है, लेकिन हम मफूल भी तो बनती है ना। जी। तो फिर वहां पे मैं बस स्टूडेंट को यही सिखाती हूँ कि वो बोलो, वो फाइल है, टू फाइल है, ठीक है ना। तो वो फिर इस तरह से करके ना जो लगी होती है, जो नजर आ रही है तो साथ अटैच होती है, वही बोल दो ताकि फिक्र खत्म। वरना तो वो होम जहां भी होम लगी होगी तो वो होम को फाइल बना देंगे उठा के, ऐसे ही होगा ना। कर जी सकते बिल्कुल हैं ना, बाजी। होम लगा और वो बोल देंगे फाइल है, भाई हम जमीर फाइल होती है। हालांकि हम जमीर फाइल नहीं होती, वो फाइल होती है, टू फाइल होती है। आप लोग बोल देते हैं अन्ना, स्टूडेंट बोलते हैं अन्ना फाइल है तो वो अन्ना ही, लेकिन आप वहां पे जो अटैच है वो तो तू ही, आप तू ही बोले, ठीक है। वो ज्यादा अच्छा है, ता बोले, ती बोले, और ता पे सुकून हो तो वो ना बोले कि ये जमीर है, वो मुन्नस की अलामत है, ठीक है। जमीर तो हिडन होती सही। है। चलिए अब इसको करना है, दो रह गए। ये हो गया। नहीं आखिरी आगे वाला रह गया बस। आखिरी वाला आखिरी रह वाला हाँ। इस नेम से ऊपर जैसे ही है बस उसका है। कालत मुदीरतु ली जैनबा व काल मरियमा। कालतिल मुदीरतु। हाँ कालतिल मुदीरतु ली जैनबा व मरियमा हम्म, उरीदु अन असअलकुमा हम्म, अन बलदी, क्योंकि कुमा ही होती है ना फीमेल के जी लिए। हाँ। तो क्या आएगा यहाँ पे, नंबर 4। असअलकुमा दो फेल असअलकुमा। लगाने हैं आपने। अल्लाह, यहाँ पे वही ऊपर वाली बात हो गई, यहाँ पर सिर्फ मुन्नस जी आ गया, जी जमीर तो एक ही आएगी जो जी कुमा आई थी यहाँ पे, जी। और यहाँ भी हाँ कुमा ही आएगी, यहाँ भी असअलुकुमा। कुमा आएगी, हाजिर के लिए तो सेम ही होती हाँ असअलुकुमा, अन है। असअलुकुमा। अब ये पता है यहाँ पर अन असअल हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि अन आया ना तो सुकून दे देगा। अन असअलकुमा, मैम अन जबर बल नहीं देगा? हाँ मंसूब कर रहे हैं, फिर सॉरी। नासबा में से है हाँ ना? नहीं नहीं, जबर कर रहे हैं, हम जबर कर रहे हैं, मैंने कहा मंसूब कर रहे हैं। अन असअला कुमा, कुमा अन बलदी बलदी कुमा। कुमा। तो बलदी कुमा, बलदी मजरूर हुआ इसकी वजह से, और फिर जमीर लगा देंगे। जमीर क्या बन रही है यहाँ पे, यहाँ क्या बन रही है, यहाँ क्या बन रही है जमीर, एक ही जमीर है अटैच। दोनों जगह मफूल बन रही है ना बाजी। यहाँ तो फेल के बाद आ रही है, मफूल बन रही है, यहाँ तो इस्म के बाद आ रही है, इस्म के बाद जमीर आए तो क्या बनती है। मुदाफिले, हाँ, हम मुदाफिले। ये फर्क करना है ना, पीछे देखते हैं हमेशा पीछे क्या आ रहा है। जब भी डिसाइड करना हो ना जमीर के बारे में कि उसकी पोजीशन क्या है, वो किस जगह पे आ रही है, उसी के मुताबिक फिर उसकी पोजीशन के मुताबिक उसका इराब भी होता है ना। अब यहाँ मजरूर की जगह पे आ रही है, मुदाफिला की जगह पे आ रही है तो मजरूर होगी। यहाँ पे जी मफूल की जगह पे आ रही है, वही जमीर मंसूब हो गई है। कंफ्यूज होगी। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही कर लिया था। चले, अच्छा क्लियर हो गया ना आपको, सही है।
تو کیا کرنا ہے، وہ ما ضمیر جو ہے وہ آپ کی 3 طرح یوز ہوگی، یعنی منصوب جو اٹیچ پروناؤن ہوتی ہے وہ 3 طرح یوز ہوتی ہے. وہ آپ کی اسم اور حرف جر کے ساتھ یوز ہو کے تو اس وقت مجرور ہو رہی ہوتی ہے، وہی منصوب ضمیر. اور جب وہ فعل کی بات آتی ہے تو وہ منصوب ضمیر منصوب حالت میں ہی رہتی ہے اور مفعول بنتی. یہاں پہ مجرور ہوگی ہے نا، اس کی جگہ کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کس جگہ پہ آ رہی ہے. آ جائیں فوزیہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. Question 7. Ajib anil as'alatil atiyati. Answer the following questions. Mata kharaja Ahmadu wa akhuhu min al-fasli. ٹھیک ہے. تو خرجا ہم، بعد خروج المدرسی. ہم. استاد کے نکلنے کے بعد گئے تھے. بتا مطلب وین، ٹھیک ہے نا، کوشچن جی کے لیے آ رہا ہے. جی. صحیح ہے. کب اگر جملہ نکلے؟ اسمی میں متا آ جائے گا تو وہاں پہ کیا بنے گا؟ اگر جملہ اسمی میں شروع میں متا آ جاتا ہے، مبتدا. مبتدا نہیں بن سکتا کیونکہ یہ ظرف ہے، اچھا. ٹائم کا معنی دے رہے ہیں نا. وین اینا بھی نہیں بن سکتا. جو اسماء استفہام، دیکھیں میں یہاں بار بار آنے کی جگہ نہیں ہے ریپیٹ کرنے کے لیے کہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اسماء استفہام میں سے جو بھی اسماء استفہام جو ہیں وہ ظرف کے معنی میں آئیں گے، جملہ اسمیہ میں وہ خبر بنیں گے. ٹھیک ہے. اور جملہ فعلیہ میں کیا بنیں گے؟ مفعولاً فیہ بنیں گے، کیونکہ وہ ظرف ہے. ظرف جگہ کے لیے ہوتا ہے، ٹائم کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ظرف اور جملہ کبھی بھی آپ کے مرکب جاری جو ہوتے ہیں یا شبہ جملہ بنتے ہیں نا، تو کبھی بھی نہیں، کیونکہ یہ ظرف کا معنی دے رہا ہے. ظرف جو ہوتے ہیں مبتدا نہیں بن سکتے. مفعول بھی بنیں گے تو مفعولاً فیہ بنیں گے. اور باقی شروع میں آنا ان کی مجبوری ہے کہ شروع میں نہیں لائیں گے تو کوسچن نہیں بنے گا. اب یہاں مفعولاً فیہ مقدم آ گیا کیونکہ جملہ فعلیہ ہے. اگر اسی طرح جملہ اسمیہ میں آ جائے تو یہ والا، تو پھر یہ مبتدا نہیں بنے گا خبر مقدم ہو جائے. کیونکہ ظرف ہے نا. ظرف جو ہوتی ہے نہیں کبھی بن سکتی خبر. ٹھیک. وہ جدھر بھی ہے اس کو ہم نے خبر ہی بنانا ہے، تو خبر مقدم ہو جائے گی. اچھا، خرج احمد، یہ 2 ہو گئے ابھی. ٹھیک ہے. من جی. الفصلی، تو اب کیا ہو جائے گا؟ خرجا خرجا بعد خروج المدرسی. اب خروج خروج پہ المدرس. الف لام کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ بعد ظرف مضاف تھا. الیہ. ہاں، بعد ظرف تھا. اور اگر یہاں پہ ہی ختم ظرف ہو جاتا نا مضاف علیہ. جملہ یہیں پہ ختم ہوتا تو کمپاؤنڈ. تب تو ہم لگا لیتے. لیکن ہاں، چونکہ پھر یہ مضاف بن رہا ہے تو پھر ہم آگے مدرسی مضاف الیہ کمپاؤنڈ بن ہو رہا ہے. جائے کچھ گی. پیچیدہ مرکب اضافی میں بیچ میں نہیں لا سکتے الف لام. زیر تو لا سکتے ہیں، زیر تو مسٹ ہی لائیں گے کیونکہ وہ ڈبل رول کر رہے ہیں نا، مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. تو اس طریقے سے آئی ہوپ کہ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں نے یہاں پہ خروج کیوں لگایا. خروجی ہی یا خروج المدرسی. چلیے آگے. متا متا ذهبتما الى مکہ. تم دونوں کب مکہ کی طرف گئے؟ ذهبنا فی الاسبوع الماضی. ہم پچھلے ہفتے ہاں، اب گئے. ذہبتما کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ ذہبنا. جیسے ذهبنا. ذہبتا کی جگہ ذہبتو ہو گیا تھا نا، تو جی. ذہبتما کی جگہ ذہبنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور باقی پھر آپ نے بتا دینا ہے کب گئے. متا کی جگہ جواب لانے، تو وہ یہ بھی مفعول فی ہے، وہ بھی جواب جو آئے گا وہ بھی فی کے ساتھ ہی آئے گا. ٹھیک ہے. فی الاسبوع الماضی. ہاں، فی الاسبوع الماضی. ٹھیک ہے. اچھا، جی. اس کے بعد ماذا شرب. ماذا یہ 2 کی بات ہو رہی ہے تب بھی ذهبنا ہی آئے گا، جمع کا ہی آئے گا سیگا. ہاں، کیونکہ اس میں 2 ہی ہوتے ہیں نا، اچھا ہے نا. صحیح. 2 ہی ہوتے ہیں، ایک انا ہوتا ہے ایک نحنو ہوتا ہے. دیکھو انگلش میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، 2 پہ بھی بولا جاتا ہے. اردو میں بھی 2 کے لیے ہم بولتے ہیں، تو عربی میں بھی یہی ہے. 2 پہ بھی، 2 کے لیے بھی ہم وہی جمع والا سیگا یوز کرتے ہیں. یہ یونیورسل رول ہے. یہ ساری گرامر، ہر گرامر میں یہی ہے. 2 ہی سیگے آتے ہیں ان کے، میں اور ہم. ٹھیک ہے. ہر زبان میں میں اور ہم 2 ہی سیگے ہوتے ہیں، تو عربی میں بھی میں اور ہم 2 ہی سیگے ہیں. 2 کے لیے بھی ہم. اللہ تعالیٰ تو اپنے لیے بھی ہم. بادشاہ کئی لوگ ہوتے ہیں، کلچر ہوتا ہے ان کا کہ وہ ایک بندہ بول رہا ہوتا ہے، ہم کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے وہ ان کو یہ نہیں کہ وہ کوئی تکبر کے طور پہ بول رہے ہیں، نہیں.
वो उनका आदत होती है, कल्चर culture ही होता कल्चर है। तक अब उनका ये होता है। जैसे अभी यहाँ पे आयशा भी है ना, इंडिया के लोग ज्यादा बोलते हैं, हैदराबाद के जो होते हैं ना वो ज्यादा बोलते हैं हम। आयशा को मैंने देखा बात करती है, हम बोलते हम, हमारा यानी अपने लिए अकेले के लिए भी हम यूज करते, ऐसे ही है ना। कहाँ गई आयशा, देखी तो आयशा क्लास। अच्छा, माजा शरीबत जैनबू माज वसवादु। माजा शरीबत ज़ैनबु वसवादु शरबतल कहवता। उन दोनों ने कहवा पिया। जैनबू वसवादा। ता शरबता कैसे हो आ जाए, जाएगा। ता कैसे आएगा? शरबत के आगे अलिफ जोड़ देंगे ना, शरबता। श, हाँ शरीबता हो गायब का, जाएगा, गैब का सीगा, और गायब का हो रहा है ना शरीबता। थर्ड पर्सन। हाँ, हाँ, शरीबता। शरीबता आ जाएगा आगे। अम, आइना यदरुसु हामिदुन व खालिदुन। हम्म, आइना वो कहाँ पढ़ते हैं, हामिद और खालिद कहाँ पढ़ते हैं। हम्म, यदरुसानी बिल मदरसतिल हम्म, मुतवस्सिताती। वो मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। यदरुसानी हो जाएगा, यदरुसु अगर एक ही होता ना हम्म। तो यदरुसु होता, अब ये दो हैं जी यदरुसानी। अब ये थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम जी यदरुसानी ला रहे हैं। अगर जी। सेकंड पर्सन के बात बात होती दो के बारे में तो तदरुसात तदरुसानी। अगर मोनस दो होती उनके बारे में बात होती तब भी तदरुसात। तदरुसानी। ठीक है ना। और जी यहाँ गायब के बारे में बात हो रही थी, इसलिए हम वो शरीबता लाए थे। ठीक है, और जी। शरीबता लाए थे, शरीबता लाए थे, सॉरी, शरीबता शरीबता। अल कहवता, जी। क्योंकि ये थर्ड पर्सन थी, ये भी थर्ड पर्सन है। अब आ गया माजा तवसिलु आमिनत व अम्मी। माजा तगसिलु आमिनतु ये व भी उम्मुहा। आमना और उसकी अम्मी क्या धो रही ये हैं। थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है? धो, हाँ, ये क्या धो रही? सेकंड पर्सन होगा ना, ता नहीं, है ना। नहीं, नहीं, ता मोनस की भी हो सकती है, अच्छा गायब की भी हो हाँ, सकती है ना, हिया वाली चौथा भी हो सीगा। सकती है। ठीक। पहले मुजारे में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जब ये वाला सीगा आए ना तो हम्म। सोचना पड़ता है। तो इसमें हिया ही जमीर है। ठीक है, ठीक। और इसम जाहिर फाइल आ रहा है तो फेल वाहिद आ रहा है पीछे, मुन्नस है तो मुन्नस आ रहा है। ठीक है, तो तगसिलानी तगसिलानी अस्सयाबा। कपड़े धो रही। तगसिलानी, दोनों धो रही हैं। हम्म। ठीक है, और उसको कोई मजजूम मंसूब नहीं कर रहा, इसी पूरा सीगा आ रहा है, जी। यदरुसानी और तगलिसानी। गसला यगलिसु, दरसा यदरुसु, शरीबा यशरबु होता है, ज़हबा यज़हबु। तो ये 6 अवाब हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ गया बहुत ही आसान। तो अब यहाँ मुजारे मरफू है ये, क्योंकि नून मौजूद है। जब भी नून मुजारे मौजूद के है। साथ नून लगा होगा वो मुजारे की पोजीशन क्या होगी, रफ़ई हालत होगी। और जब, लेकिन दो सीगों को छोड़ के, दो सीगों में अगर नून लगा हुआ है तो वो रफ़ई नूने हालत निस्वा। वो मबनी होंगे, वो हर हाल में नून लगा हुआ है तो वो हर हाल में क्या होंगे, मरफू भी होंगे, मंसूब भी होंगे, मजजूम भी होंगे, नून की मौजूदगी में। यहाँ पे क्या है, नून की मौजूदगी में ये मरफू है, नून की गैर मौजूदगी में ये लन लगा हुआ है तो मंसूब हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये मजजूम हो गए हैं नून की गैर मौजूदगी में। लेकिन दो सीगे जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन मुझे खुद ही बताना पड़ेगा। अच्छा, ये कौन से सीगे हैं? ये आपके यजहबू, यजहबूना, तजहबानी, तजहबूना, तजहबीना, ये नून अराबी वाले नून वाला। सीगे, नून अराबी वाले। अब इन्होंने 5 ही बताए हैं, अफ़ालुल खमसा बताए हैं, लेकिन होते तो 5 नहीं है ना। जी। यजहबानी तो एक ही दफा आता है, यजहबूना भी एक ही दफा आता है, तजहबूना तो कितनी दफा आता है? 3 दफा आता है। 3 दफा आते हैं। तो 3 दफा इसको कर लें, ये एक एक दफा आ रहा है, ये भी एक ही दफा आ रहा है। अच्छा, तजहबूना, सॉरी, तजहबानी कितनी दफा आ रहा है, और तजहबूना जो है वो एक ही दफा आ रहा है, और तजहबीना कितनी दफा आ रहा है, ये भी एक ही दफा। और तो एक ये ही दफा। बेसिकली कितने हैं? 3 और 4, 7 हैं ये। और ये 7 जो होते हैं ये, इनको नून अराबी, 7 नून जो होते हैं इनको, अगर इनको नून अराबी कहते हैं, नून अराबी।
یعنی یہ اعراب کے طور پہ آتا ہے. یہ 7 صیغے ہوتے ہیں, 7 نون ہوتے ہیں, ٹوٹل 9 ہوتے ہیں. مضارع کے یہ ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں, اور 14 میں سے 5 جو ہوتے ہیں ان کو تو الگ کر دیں, وہ تو پیش والے ہوتے ہیں نا, پیچھے رہ گئے 9. تو 9 میں سے بھی پھر 7 نون اعرابی والے ہوتے ہیں, اور 2 جو ہوتے ہیں وہ آپ کے مؤنث کے ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 9 اور 5 14. یہ ان میں سے یہ 9 میں 2 ڈویژن کرنا ہے. 7 کا آپ کے نون عرابی میں نے بنائے ہیں 3 اور 4 7. تو نون عرابی کے 7 ہو گئے. یہ نون جو ہوتا ہے نا نون عرابی, یہ آتا ہے جاتا ہے, یہ یہ رفع کو ظاہر کرتا آتا ہے جاتا ہے. ٹھیک ہے, رفع کو ظاہر کرتا ہے جب ہوتا ہے, تو جب نہیں جی. ہوتا تو پھر ہم دیکھتے ہیں پیچھے حرف کیا ہے. اب یہاں گر گیا ہے نا, جب ہم یہ شکل دیکھیں گے اس کی نون گرا ہوا ہے, تو پھر اب مضارع مرفوع نہیں رہا, مضارع مرفوع نہیں رہا بلکہ مضارع منصوب ہے یہاں پہ, کیونکہ پھر پیچھے ناصب آ رہا ہے. اب یہاں پہ بھی نون گرا ہوا ہے, تو یہاں پہ حرف کو دیکھیں گے کون سا حرف آ رہا ہے. اگر جازمہ میں سے آ رہا ہے تو کہیں گے مجزوم ہے. شکل ایک ہی ہے دونوں. نون اعرابی یہاں پہ 7 جگہ پہ گرا ہوا ہے, 5 صیغے بتائیں لیکن اصل میں 7 ہیں. 7 جگہوں پہ نون اعرابی آتا ہے, لن لگانے سے وہ گر جاتا ہے. تو اب لم لگانے سے بھی گرتا ہے. تو پتہ کیسے چلے گا؟ یہاں بھی یذہبا, یہاں بھی یذہبا, کوئی ہے آئیڈیا؟ یا یذہبو تذہبا, قرآن میں تو ایسے ہی لکھا ہوگا نا نون کے بغیر. پھر آپ کیسے پتہ کریں گے کہ یہاں یہ منصوب ہو رہا ہے یا مجزوم ہو رہا ہے؟ پچھلے اس سے لفظ پہلے حروف سے پہچانیں گے نا کہ حروف جازمہ ہے یا حروف ناصبہ. ہاں بالکل یہی بات ہے. ٹھیک ہے, نون موجود ہے تو آپ بولیں گے مضارع مرفوع بثبوتی نون. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نون جو ہے وہ ثابت ہے, وہاں موجود ہے. اور پھر یہاں بھی حذفی نون ہو جائے گا, مضارع منصوب. ٹھیک ہے, بھی حذفی نون, کیونکہ نون گرا ہوا ہے, اور وہ تبھی گرتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے, ایسی نون نہیں گر جاتے. یا تو پیچھے رفع جازمہ آتے ہیں یا ناصبہ. تو ناصبہ میں نے بتایا کہ 4 حروف ان, لن, کئی اور ایزن. کئی جو ہے وہ لکئی بھی آتا ہے, کئی بھی آتا ہے, 2 طرح سے آتا ہے قرآن میں. لکئی کا استعمال زیادہ ہے, کئی کا کم ہے. اور اس کے بعد آپ کا چوتھا جو ہے وہ ایزان ہے. ایزان تو آتا ہی نہیں قرآن میں, ٹھیک ہے نا, وہ آتا بھی ہے تو ایزان جو ہے وہ اس شکل میں آ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں اس شکل میں آ رہا, اس شکل میں نہیں آیا کوئی بھی قرآن میں, یعنی حروف ناصبہ میں سے یہ والا یوز نہیں ہوا. اور یہ جو ہوتا ہے آتا بھی ہے تو 2 جملوں کے بیچ میں, چاہے آپ قرآن میں تو آتے نہیں, لیکن قرآن سے باہر اگر آپ کے جملے وغیرہ میں دیکھیں آپ, تو اس میں یہ ایک پیچھے جملہ ہوتا ہے اور پھر ایک اس کے بعد جملہ ہوتا ہے, درمیان میں آتا ہے. اور ظاہر مضارع کو منسوخ کرتا ہے, مضارع پہ ہی داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں حتیٰ اور لی بھی ہیں, حتیٰ پلس لی. تو اب یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ جب بھی آپ نے یہ لکھنے ہیں نا حروف ناصبہ, تو سارے لکھنے ہیں. ان لکھنا ہے, لن لکھنا ہے, کئی لکھنا ہے, ایزن لکھنا ہے یہ والا, اور حتیٰ لکھنا ہے, اور لی لکھنا ہے, اور لکئی بھی لکھنا ہے, کیونکہ وہ بھی قرآن میں سورہ مریم میں, پورے قرآن میں بہت یوز ہوا ہے, کافی آیا ہے. کئی بھی آتا ہے, لکئی بھی آتا ہے, تو یہ سارے آپ نے لکھنے ہیں. لی بھی لکھنا ہے. اس کو لام تعلیل بھی کہتے ہیں نا, جی. لام, یہ لام کئی ہے, اور یہ یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے, لیکن کئی کے ساتھ لگے گا تو لام کئی بن جائے گا, ورنہ لام تعلیل کہلائے گا. تعلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبب بتانے والا. ٹھیک ہے, اسے میں بتا رہی ہوں, شاید آگے موقع نہ ملے نا بتانے کا, تو یہ ہو گیا. باقی یہ تو 4 ہی ہیں. یہ کون کون سے فوزیہ مجزوم کرنے والے؟ یہ ایک تو لم ہے نا, جی. لم, لم لمبا. ہاں لم. ہاں. لمہ کے کیا لم. معنی ہوتے ہیں؟ لمہ کے 2 معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یاد رکھیں. ایک لمہ وہ ہوتا ہے جو ماضی پہ آتا ہے, اور ایک یہ والا ہوتا ہے نا, یہ مضارع پہ ہی آئے گا. دونوں کے میننگ میں بھی فرق ہے. جو ماضی پہ آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جب, وہ ظرف ہوتا ہے, when. ٹھیک ہے, وہ ظرف ہوتا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے not yet. جو مضارع پہ دیکھیں گے اس کا ترجمہ کریں گے not yet, ابھی تک نہیں, ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور تیسرا کیا ہے؟ لم, لمہ لائے نہیں
फौजिया, मैम बिल्कुल ज़हन से निकला हुआ है इस टाइम, कोई बात सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माइक पे आके वैसे ही निकल जाता है। लाइन नहीं, और आगे क्या है? चौथा, लम लम्मा, मेरे निकल जाता है तो आप तो बहुत लम कच्चे हैं अभी। लम लम्मा, लाइन नहीं, लामे अमर, ये चार ही पक्के हैं। इसमें एक और भी ऐड करते हैं, अन शर्तिया भी, वो भी क्या करता है, इन शर्तिया, सॉरी अन नहीं, अन तो नस्बा होता है, इन शर्तिया। इन शर्तिया जो है ये भी मजजूम करता है, ये दो फेलों को मजजूम कर रहा होता है, बाकी एक ही को करता है। ये क्योंकि शर्तिया है ना, तो एक शर्त को भी करता है मजजूम, और आगे जवाब शर्त को भी करता है। तो ये सारा खेला मुजारे की गर्दान अब आपके सामने है। हालांकि इसमें यज़हबू तज़हबू वो वाली सीगे नहीं है, वो यहाँ पे होते हैं ना पहले। जी। ये तो जमा के, ये तो कुछ मुसन्ना के हैं, कुछ जमा के हैं, वाहिद के सीगे यहाँ पे। यानी यज़हबू तज़हबू तज़हबू जमा अज़हबू वाले। नज़हबू, वो वाले नहीं दिए। उसमें भी रिपीट होते हैं दो सीगे, एक मुन्नस का होता है और एक मुज़क्कर का, हाजिर का होता है। ये कह रहे हैं कि हाजी ही, यानी ही या अफ़ालुल खमसती, ये जो पांच बताए ना, इनको अफ़ालुल खमसा कहते हैं। तो अफ़ालुल अरबा क्या होते हैं? अगर ये अफ़ालुल खमसा हैं, ये होते सात हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक ही बार लिखा गया है यहाँ पे, तो ये पांच हो गए ना, जी। पांच हो गए, तो इनको अफ़ाल खमसा कहते हैं। अफ़ालुल अरबा कहते हैं वो जो आपके यफ़अलु और तफ़अलु होते हैं ना, जी, तो वो भी, वो उसमें पांच होते हैं ना, ये चार एक होते हैं। रिपीट होता है। हाँ, एक एक रिपीट होता है, तो उसकी वजह से फिर उसको एक ही यूज काउंट करते हैं, और उसको अफ़ालुल अरबा कह देते हैं। तो अफ़ालुल खमसा की अगर बात करते हैं तो फिर ये नून वाले होते हैं, नून अराबी होते हैं, और जब उनकी बात करते हैं तो वो दमे वाले सीगे होते हैं, अफ़ालुल अरबा। बाकी ये तो इनका नून गिरा हुआ है, पीछे आप हर्फ को देख लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, वो कोई मसला नहीं, आप जी। पहचान लेंगे, मंसूब है ये। अच्छा, एराबुल अफ़ालिल खमसा, वो कैसे बताएंगे? बताने का तरीका क्या होता है? जैसे मैंने रफ़ई हालत का बताया ना, तुरफ़अु बिसुबूति नूनी, रफ़ा, रफ़ा की हालत में कब होते हैं? जब नून जो होता है मौजूद होता है, बिसुबूति नूनी। व तुनसबु व तुजज़मु बिहज़्फ़िन नूनी, यानी जब वो मंसूब होते हैं, जज़म देते हैं, या वो मंसूब करते हैं, तो वो नून को हज़फ करते हैं। जब वो मंसूब बनते हैं, मजूम बनते हैं, तो नून हज़फ हो जाता है, और नून मौजूद हो तो वो रफ़ैया। लेकिन दो सीगों का भी इन्होंने नहीं बताया, मैं भी आगे बता रहे हूँ, नहीं बता रहे यहाँ पे। दो सीगे आप याद करें, वो मबनी है, कौन से हैं? यज़हबना और तज़हबना, उनका जिक्र यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि उनमें नून अराबी आता ही नहीं है, ये सिर्फ नून अराबी नून वालों नस्बा की वाले। बात करें। उसमें नून मबनी होता है, और वहां पे नून जो होता है ना, वो जमीर होता है, फाइल होता है, और फाइल कभी नहीं गिरता। देखें यहाँ भी फाइल नहीं गिरा, नून गिरा है, लेकिन फाइल मौजूद है, सारे फाइल मौजूद हैं आपके यहाँ। फाइल कभी फेल से अलग नहीं हो सकता, वरना वो जुमला फेलिया बनेगा ही नहीं। यहाँ भी देखें, अलिफ वो अलिफ ये सब मौजूद है। तो उनका जो है, उसका जो कि क्यों नहीं गिराते, उसको हम कहते हैं औरतें हैं और यूं होती है नखरे वाली, तो ये उधर मोड़ देते हैं ना। लेकिन अभी आप समझ लें कि वहां क्यों नहीं गिरा, क्योंकि वो जमीर है, वो फाइल है, फाइल नहीं फेल से अलग हो सकता। हम उसको मबनी भी कह देते हैं, हम उसको सब कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, वो नून जो है जमीर है, और जमीर फेल से अलग नहीं हो सकती। ठीक है, तो यफ़अलना में जी। पीछे क्या रह जाएगा फिर, अगर नून को ही गिरा देंगे? तज़हबना में भी ऐसे ही है। चलें, बाकी ठीक है, आसान था सबक, है ना। जी। तो अर्रजुलु ज़हबा हो गया, जो भी देखें, अब ये मुब्तदा है और ये खबर है, तो मुब्तदा और खबर के बीच में एक कनेक्टर का होना जरूरी है। इसलिए वो वो है। कनेक्टर क्या होता है, अदद और जिन्स में इसके मुताबिक होना चाहिए, तभी वो कनेक्टर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अदद और जिन्स में मुब्तदा के मुताबिक होना चाहिए। ये जो ऊपर आप लाते रहे ना फेल के सीधे, तो वो इसीलिए लाते रहे कि पीछे जो आपके गायब जो जमीर नाउन आ रहे थे उनके मुताबिक, ठीक है, उनके मुताबिक ला रहे थे। तो जुमला इसमिया, ये भी जुमला इसमें, ये सारे। तो आपने ज़हबतुमा, अनतुमा ज़हबतुमा, ये बता रहे, बेसिकली बता रहे हैं कि ज़हबतुमा में जो ज़मीर है वो अनतुमा ही है, भाई कुछ और नहीं समझना। और अनतुमान जो होती है, सिर्फ देखें दुम दिखाई गई है, पूरी ज़मीर तो इधर पड़ी है ना, पूरी ज़मीर इधर पड़ी है, आपको तो सिर्फ ता दिखाएगी, है तू, ती दिखाएगी, है तू दिखाई गई है। चले यहीं पे खत्म कर देते हैं, आई थिंक हो गया। इसमें क्या ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है। मुखातिब के सीगों में फिर आपने मुखातिब के सीगे लाने हैं। जैसे
ये भी थर्ड पर्सन, हाँ ये वो आ रहे हैं जो युरीदू के साथ आएंगे ना, तो युरुद जब भी युरीदो आएगा फेल और फाइल आएगा तो फिर उसके बाद आपने मस्तर मुअव्वल जरूर लाना है, क्योंकि दो मफूल बनाने हैं ना, तो दो मफूल, एक मस्तर मुअव्वल बनेगा और एक दूसरा आएगा आगे। बाकी वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द नून इन द तज़हबूना तज़हबीना, ये नून एराबी है, ठीक है, और या फालुल खमसा कहलाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये आपके प्रोनाउंस हैं फेमिनाइन, ये दोनों सेम ही होते हैं, ये भी हुमा है ये भी हुमा है, बल्कि यहाँ पे ये अंतुमा है क्योंकि ये आपका फेले अमर है। फेले अमर के अंदर कभी भी ना गैब की ज़मीरें ना लाए, वो हमेशा मुखातिब की होती है, क्योंकि मुखातिब की सीगों से बनते हैं। ये रफ के ज़मायर हैं, ठीक है, ये रफ के ज़मायर हैं सारे, और इनके मुकाबले में जो होंगे हुमा की जगह क्या होगा, मुखातिब का क्या है, मुखातिब का क्या होता है। अगर ये रफ रफ की ज़मीर है तो इसकी जगह कुमा आएगी ना, अंतुमा की जगह कुमा आएगी, उसकी जगह क्या आएगी, उसकी जगह हुमा ही आएगी शायद, दोनों तरफ आती है ना ये वाली ज़मीर है। तो इस तरह ये कुमा हो गया ना, ये जमा का हो गया। अच्छी तरह गर्दान आती हो ना तो अब यहाँ पे मुझे बताएं फौजिया क्या बन रहा है ये, थर्ड पर्सन ये दोनों ये मिलके क्या बन रहे हैं। अबू हुमा, हम्म ये मुदाफ मुदाफ इलैह बन रहे हैं ना। हाँ मुदाफ जब भी आप मुदाफ देखें फौजी, अबू जब भी आप जमीर देखें और जमीन से पहले आप नाउन नजर आ रहा है, फेल नाउन नजर नहीं देखें आ रहा, तो आप तो उसको उसको क्या बता के बनाएंगी, मुदाफिला हाँ, बना दें, ठीक है। ठीक और जब पीछे हर्फ जार देखें तो भी वो मजरूर की जगह पे होगी, क्योंकि हर्फ जार के बाद जो जमीर होती है मजरूर ही होती है, ठीक है। तो ये जी दो सूरतों में तो जमीर मुदाफिला और हर्फ जार के बाद आएगी तो मजरूर ही होगी, ठीक है, चाहे वो जी हुमा जमीर हो। अब ये जमीर जो है ना, ये जमीर जो है ये अटैच प्रोनाउन है, ये लेफ्ट हैंड वाली जमीरें हैं, राइट वाली नहीं है। ये जो है यहाँ पे चूंकि ये मजरूर हो रही है ना, तो मजरूर जो होती है वो अटैच प्रोनाउन होती है, मरफू जमीर नहीं होती। हालांकि ये दोनों चार्ट्स में आती है, हुमा की भी आती है, हुम की भी, हुन्ना की भी आती है, ठीक है, दोनों चार्ट्स में आ रही होती हैं, लेकिन इनका आपने डिफाइन करना है कि इनके पीछे क्या आ रहा है, पीछे देखना है। अगर पीछे जो है वो फेल आ रहा मुदाफ है है तो तो फिर ये यही वाली जमीर मफूल बन जाएगी, ठीक है, अटैच प्रोनाउन जो होगी फेल के साथ जोड़ के वो मफूल बन जाएगी, क्योंकि बेसिकली तो ये मंसूब जमीरें हैं ना, तो जब फेल के साथ जोड़ेगी तो मफूल बन जाएगी, और जब आपके इसम और हरफ जार के साथ जोड़ेगी तो मजरूर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये कुमा जमीर है, ठीक है, अब ये पीछे देखना क्या आ रहा है, अगर पीछे फेल आ रहा है तो ये मफूल बन जाएगी, अगर पीछे क्या आ नाउन रहा है, हर इसम आ नाउन रहा आ है या गया हरफ जार आ रहा है तो ये मजरूर हो जाएगी। तो हमेशा जमीर, जब भी आप जमीर देखना चाहें ना, इसकी प्लेस क्या है, ये किस जगह पे आ रही है, तो पीछे देखें, पीछे फेल आ रहा है तो वो मंसूब होगी, पीछे हरफ जार या इसम आ रहा है तो मजरूर होगी उसकी पोजीशन, ठीक है। बस जी इतनी सी बात है। अटैच प्रोनाउन तीन तरह से आती है, और जो अटैच प्रोनाउन के अलावा जो डिटैच प्रोनाउन होती है वो दो तरह से आती है, वो सिर्फ दो तरह से आती है, वो हरफ जर के साथ भी नहीं आती, वो इसम के साथ भी नहीं आती, वो दो तरह से आती है, या तो वो अकेले आके मुब्तदा बन रही होती है, हुमा हुम हुआ वो सब मुब्तदा बन रही थी, अकेले अकेले अकेले, और या फिर वो फेल के साथ लग के वो उसकी दुम नजर आती है, वो फाइल बन रही होती है। तीसरा कोई यूज ही नहीं है राइट हैंड वाली जमीरों का। राइट हैंड पे जो आती है हुआ हुमा हुम आती है, लेफ्ट हैंड पे आपकी ये अटैच प्रोनाउन आती है जो मंसूब की जमीरें होती हैं, यही मजरूर भी बनती हैं, ठीक है। दो ही तरह की जमीरें हैं, मंसूब मरफू और दो हाथ है ना आपके, तो दो तरह की जमीरें हैं, मरफू राइट हैंड, मंसूब लेफ्ट हैंड। अब ये जो लेफ्ट हैंड वाली है ना, यही मजरूर भी बनती हैं, ये एक ही जमीरें हैं, यानी ये मरफू भी होती, ये मंसूब भी होती है, ये मजरूर भी होती है। तो मंसूब, इसलिए आपके टेस्ट में जब सवाल आता है ना कि मंसूब और मजरूर एक राइट रॉन्ग में आता है ना, तो ये एक ही जी तरह की जमीरें होती हैं, तो ये एक ही जमीरें होती हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड वाली जो मंसूब की जमीर होती है और मजरूर की होती है वो एक ही जमीर होती है,
وہ اٹیچ پروناؤن ہوتی ہیں، اور ڈیٹیچ جو ہوتی ہیں وہ دم نظر آتی ہے جو فعل کے ساتھ لگ کے. مضارع میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مضارع میں بھی فائل بنتی ہے نا، تو مرفوعی ضمیر فائل بن رہی ہوتی ہے. جو پوری گردان میں یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ رائٹ ہینڈ والی ضمیر یوز ہو رہی. ٹھیک ہے. اور وہ اس کے بعد جو ہے ماضی میں بھی ایسی یوز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پوری ضمیر نہیں آتی، صرف اس کی دم آتی ہے فائل کے طور پہ. اس کو آپ نے پہچاننا ہوتا ہے. اچھا بھائی کون سی ضمیر ہے؟ تو ہے تو انا ہوگی، نہ ہے تو نہ ہوگی. تو دو طرح سے یوز ہو سکتی ہے. فائل بھی بن سکتی ہے، کیونکہ بیسیکلی تو یہ کون سی ضمیر ہے؟ منصوب ضمیر ہے نا. تو یہ آپ کی فائل بن کے بھی آ سکتی ہے اور یہ مفعول بن کے بھی آ سکتی ہے. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے اگر سکون آ رہا ہے پہلے تو پھر وہ فائل ہوگی، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو وہ مفعول ہوگی. اب اس سے زیادہ جو ہے نا پھر آپ نے قرآن پہ بھی غور کرنا ہے کہ جو بھی ہے، جو وہ آیت پڑھیں اس میں دیکھیں کہ یہ ضمیر کیا بن رہی ہے، یہ کیا آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، کون سی ہے یہ. تو انا المدیرو فرسٹ پرسن انا، رآنا. اب مجھے بتائیں یہاں پہ اس جملے کا ذرا کریں فوزیہ جاتے جاتے. رآ فعل ہے، ٹھیک ہے، نا ضمیر ہے اور المدیرو بھی ہے. ہم نے دیکھا مدیر کو. مدیر کو نہیں، یہ مطلب نہیں ہوگا. مدیر کو دیکھا ہوتا تو مدیر کے اوپر زبر آتی نا. مدیر نے دیکھا ہمیں. دیکھا. ہاں، مدیر نے دیکھا. جب پیش آ رہی ہے نا تو پیش کا ترجمہ نے میں کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب جی. یہ اسم ظاہر فائل بن کے آتا ہے اور ضمیر جو ہوتی ہے مفعول کی ہوتی ہے تو وہ فعل کے ساتھ پہلے اٹیچ کر دی جاتی ہے. یہ مفعول کی ضمیر ہے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کوئی سکون نہیں آ رہا، زبر آ رہی ہے. ابھی میں نے یہی سمجھایا تھا نا کہ نا ضمیر دونوں طرف سے یوز ہوتی ہے. اگر اس سے پہلے والے حرف پہ سکون آ جائے تو یہ نحنو ہوگی. اس پہ زبر آ جائے تو پھر یہ نہ ہی ہوگی، ہم ہی ہوگی. تو یہاں پر اصل میں کیا ہے؟ یہاں پہ زبر ہی آ رہی. ٹھیک ہے. اور یہ نا ضمیر ہے. تو یہ فائل آپ کو یہاں نظر آ گیا تو ظاہر ہے یہ تو فائل نہیں بن سکتی نا. ابھی یہ تو نحنو نہیں بن سکتی، یہ تو مفعول ہی ہے. فوزیہ ٹھیک ہے. جی. اچھا یہاں پہ یہ ضمیر کیا بن رہی ہے؟ رأیتکما. پیچھے دیکھنا ہے پیچھے کیا ہے. اگر یا تو یہاں پہ مفعول اسم بنے ہوتا گی. نا، اسم ہوتا نا تو کیا بنتی؟ مجرور ہو جاتی، مضاف الیہ بن جاتی. لیکن رأیتو تو مداخلہ. فعل ہے نا، فعل ہے تو تو یہ کیا بنے مفعولی گی؟ ضمیر ہے. مفعول. ہاں، ان کا دو ہی کام ہے. مطلب یا تو یہ مجرور ہو جائے گی یا یہ مفعول بنے گی، منصوب رہے گی. ٹھیک ہے. جی. تو یہ آپ کی مفعول ہے کیونکہ پیچھے فعل. تو ہمیشہ پیچھے دیکھیں. جیسے یہاں پہ یہ نا ضمیر آ رہی ہے ابھی. ٹھیک ہے. اب نا ضمیر یہاں پہ نہ مرفوع ہے نہ منصوب ہے، بلکہ کیا ہے؟ نا ضمیر یہاں پہ کیا آ رہی ہے؟ مجرور ہے. مجرور ہے کیونکہ اسم آ گیا ہے. مضاف الیہ. ہاں، مداخل ہے. مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہی ہے. اس طرح حرف جر آ جائے گا تب بھی یہ مجرور ہی ہوگی. لیکن اسی ضمیر کے مجروری پیچھے آپ لگا دیں، فعل لگا دیں اور لاسٹ لیٹر پہ سکون لگا دیں تو یہ نحنو بن جائے گی. اور اگر زبر لگا دیں گے، جعلنا کر دیں گے تو وہ آپ کی مفعول بن جائے گی. تو یہ آپ کو کرنا ہے. اور یہ ہوتا ہے تجربے سے، یعنی آپ ایک دو دن میں تو نہیں آتا، آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی. جیسے یہاں پہ ابھی ہم نے پریکٹس کی ہے. اب یہاں پہ فوزیہ مجھے بتائیں یہاں پہ یہ ضمیر کس جگہ پہ آ رہی ہے؟ پیچھے دیکھ کے بتائیں مجھے یہ کس جگہ پہ آ رہی ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ مجرور ہے. مجرور ہے. کس جگہ پہ آ رہی ہے؟ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہی ہے. داخلے کی تو جگہ. جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ پیچھے اسم آ رہا ہے نا تو یہ آپ کی مضاف الیہ ہی بنیں گے. پیچھے حرف جر ہوگا تب بھی یہ کیا بنے گی؟ مجرور ہی ہوگی. مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے، ضمیر پیچھے حرف جر آ جائے تو مجرور. ٹھیک ہے. اسماء ان جمع ہوتے ہیں. اب دیکھیں الف اور حمزہ آ رہے ہیں لیکن تنوین آ رہی ہے، تو یہ خیال رکھنا ہے ہر الف اور حمزہ کے بعد وہ غیر منصرف نہیں بنتا. وہ خاص وزن ہوتے ہیں جن میں آپ کا وہ غیر منصرف بنتا ہے. ہر الف اور حمزہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے پر ایک پیش نہیں آ سکتی. اس کا مثنیٰ یہ ہے، اس کا واحد اسم ہے. اسی طرح سے اغسلا وجوہکما، وجوہ وجہن کی جمع ہے. اچھا یہ ایک الگ رول ہے، اس کو میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسائڈ کر دوں گی. اور اس میں یہ انہوں نے بتایا بھی، اس کو پڑھیے گا. ہاں جیسے یہاں پر ہے نا ما اسماء اوکما،
ये तो बुक ही खत्म हो गई है, मुझे करना पड़ेगा. व्हाट आर योर नेम्स. ठीक है ना. अब बंदे दो हैं और यहाँ पे जमा आ रहा है. ठीक है. Note that the plural asmaun has been used here instead of the ismani. यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, इस्मानी कुमा आना चाहिए ना, दो बंदे हैं ना, तो वो जमा का सीगा ला रहे हैं. ठीक है. Things which are known to be only one are used in the plural while speaking of two. यानी जो चीजें जो होती हैं, जैसे सर हमारा एक ही होता है ना बॉडी में. ठीक है. अब जी जो चीज एक ही होती है, जैसे नाम हमारा एक ही होता है. ठीक है. अब जो चीज जी एक ही होती है उसको जब हम मुसन्ना के लिए यूज करते हैं तो वहां पर मुसन्ना नहीं लाते उस इसम का, बल्कि उसका क्या है, जमा जैसे लिया. आप जमा ही लाते हैं मुजाफ के तौर पर. हम ये नहीं कहेंगे माँ इस्मानी कुमा, ये नहीं कहेंगे. सही. बंदे दो हैं लेकिन यहाँ पे जमा का आएगा. इसी तरह ये लोग कह रहे हैं, देखें, इगसिला तुम दोनों धो, तुम दोनों फेल है ना. वॉश योर फेसेस, वजहानी नहीं कहा, वजहानी कुमा नहीं कहा. वजहुन की क्या जमा होती है, वजहुन वाहिद होता है ना. वजहुन, वजहानी आना चाहिए था ना, या मोनस के लिए वजहतानी आ जाता, जो भी होता वजहानी ही होता है. सॉरी, ये फेस के. होता है तुम दोनों धो अपने दो चेहरे, अगर हाँ. हम वहाँ पे ले आते हैं ना. अब आपने कुरान में देखा होगा हमेशा वजहुन यूज होता है या वजूहुन यूज होता है. तो तुम दोनों वजूहुकुमा. अपने चेहरे धो लो. फिर उसके बाद क्या है, हलकल वलदानी, हलक करवाया. अब सर आ गया ना. चेहरा भी एक ही होता है बंदे का. ठीक है. दो बंदों के लिए अगर हम चेहरा ला रहे हैं तो वो भी हम जमा का सीगा लाएंगे. सर भी एक ही होता है, नाम भी बंदे का एक ही होता है, और भी बहुत सी चीजें जी होती हैं. अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, तो दो बंदों के लिए आपने रासानी नहीं कहना, रासुन से रासानी नहीं बनाना हुमा, बल्कि आप कहेंगे कि आप जमा लाएंगे, रूसा कहेंगे, रासुन की जमा. रासुन जो होता है वो सर होता है, एक होता है. इसी तरह अगर आपका हाथ है, हाथ तो खैर दो होते हैं ना, बॉडी की जो एक चीज है उसकी बात करें. हाथ के लिए नहीं, हाथ के लिए मैं बात नहीं कर रही, वो उसकी जमा जो होती है ना, वो जमा यूज होती है. तो दो के लिए वो क्या, वहां पे दो के लिए भी दो ही आएगी. यहाँ पे बात हो रही है इस चीज की जो एक ही है हमारी बॉडी में. चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा. बाकी ये सब आसान है. ये मैंने बताया था ट्विन्स है, और सिमिलैरिटी शबहुन. अच्छा, जवैया जो होता है, जवैया ये एयरलाइन के लिए होता है. ऑफिस, मकतबुन, महदुन, वफ़ा का, इसी से तौफीक आपका लफ्ज बना है ना, अल्लाह आपको तौफीक दे. अब वफ़ा का अल्लाह हो, तो ये जो ज़मीर है ये आपको पूरी नजर आ रही है, का ज़मीर. अगर ये फाइल होती तो पूरी नजर ना आती, और वैसे भी ये मंसूब ज़मीर है, फाइल तो बन ही नहीं सकती. तो जो ज़मीर आपको पूरी पूरी नजर आए वो मफूल होती है, ये आपका फेल है, और ये अल्लाह फाइल है. फाइल बाद में भी आई. इसी सूरत में जब ज़मीर आपकी मफूल बनती है ना, तो इसी सूरत में आपका सीक्वेंस भी टूटता है. बाकी तीन हालतों में फाइल सीक्वेंस बाद में. बरकरार रहता है. ये मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है. ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, जब मैं बताऊं तो समझ आ जानी चाहिए. सिगारुन, बाद लोगों का तो बार बार रिपीट भी होता रहता है. रिस्सतुन पीरियड होता है, और कुतुन मुकर्रतन, ये प्रिस्क्राइब बुक जो होती हैं जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, हर स्कूल का डिफरेंट होता है ना. यादतुन, ये आदा से बना हुआ है, आदा या उर्दू यादतुन, इसके दो मस्दर होते हैं. विजिटिंग द सिक, यादा हो जाता है. और अगर आप ये वाला करें तो इसका क्या मतलब होता है, अगर ये वाला मस्दर लाएं तो ये अदा करना, यादा करना, जो रिव्यू हम करना. ठीक है. रिव्यू और करना. उखरा जी जो है, उखरा जानी होगा. उखरा मोनस है, और आखर यहाँ पे नहीं आया, लेकिन आखर मुजक्कर होता है. उखरा उसकी मोनस होती है, और उसकी मुसन्ना जो अखरा यानी. चैलेंज. ओके, मबरूक. लेसन 11. एक और है अभी, छोटा है अभी अभी फौजिया चुप करके बैठी है. चलें, ठीक है, कुछ सीखेंगे ये इसमें भी. चलें इंशाल्लाह. ये बुक जो है ना आप लोगों ने बहुत स्लो पढ़ी है. ओके, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया उस्ताद, आज बहुत कुछ नई चीजें सीखी हूँ। हाँ ठीक, इसमें रिपीट हो जाएंगी दोबारा, ये वाला लेसन जो है ना इसमें रिपीट हो जाएंगी। ये ठीक है तो lesson में। इंशाल्लाह हाँ इसी की कंटिन्यूटी है, ताकि आपको अच्छी तरह आ जाए ना, क्योंकि अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस साथ साथ रहें और खत्म करें कोर्स, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है। ओके, मेरी जिंदगी का पता नहीं है। मैं कल भी अल्लाह अपने ताला हस्बैंड को अपनी कह रही थी, जिंदगी मैंने कहा हमारा सनसेट होने वाला है, मेरी बेटी ने मुझे डांट दिया, कहती है ऐसी अल्लाह बातें नहीं आपको करनी। उम्र दराज रख करे ताकि हम मैं और खुद मजीद यही कुछ दुआ मांगती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जिनको मैं पढ़ा रही हूँ उनको तो कम से कम पूरा करने की तौफीक दे देना मुझे। इंशाअल्लाह उनको अल्लाह इंशाल्लाह। इंसानियत दे आपको। अल्लाह हाफिज़।